Hello! Hello! Welcome back to Michelle Marie's World! So, in today's vlog, we were going to visit Ma'am Shilay and Oriel. So, ayan na nga guys. So, bahar-bahar na tayo. Ayan, nakita natin 70 na lang. So, pagpapasok na ng centrum guys or center. Kailangan nating magbahar. So, maximum speed lang natin. Kailangan 50 na. So, ayan. Dahil papasok na ng centrum. So,
Ayun, enjoy na natin yung weather kasi gumanda na yung weather dito. Unlike doon sa amin sa northern part of Germany, makulimlim. Ayan. One eternity later. Kaya, we're here by Ma'am Shilay. Ano yan, live? Hindi. Pakita ko lang sa Kala asawa ko live. mamaya. Hello! Maganda. Hi, Zeig mal die si Michel. Michelle. Ich glaube, die kann man auch. Ayan, guys. In der Mitte, da wird schneller. We're here sa garden ni Ma'am Shi. Naku, si Michelle kanina pa yan. Sila ni Oriel. Ik heb ook dat. So, grabe. Sobrang init, guys. Laat maar, kom maar, ik mag je eens. Ik maak dat gedaan. Michelle! Kom maar, mag je eens. Wat sag ich unter dem Wasser? O, yan yung dyan ang aming puta. O, dyan yung aming upuan. Ganda dyan sa ano. Hindi masyadong mainit. So, maganda yung pavilion. Ayan. Nein, nochmal. So, ikot ko kayo sa garden ni Ma'am Shi. So, diba? O, ayan. Pwede mag-bonfire dyan. Keine Ahnung. So, das war. Ja, wow. Okay. Guck mal, guck mal. Ano to? Kala ko saging. Ah, yan yung black tomatoes ni Ma'am Shi. Black tomatoes. Ah, diba? Aber das dauert. Das Ja, das ist ganz Ayan, si Sexy Ruth, tsaka si Ma'am Shi. Ay, Ma'am Shi. Saya si Ma'am Huwag sa likod, maraming Oh. ano, marami. Ay, tawag dito. Ayan, si Sexy Ruth. Ayan, ako. Buti sana ang talagang sexy-siksik pala. So, ito yung kanyang unique iho, si Nico. Hi, Nico. Say Hi. hello to Michelle Maris World. Hi. So, you can see that in Michelle's Maris World sa kanyang vlog. Michelle's vlog. Michelle's YouTube channel. Ja? Yeah, you can see Cool. yourself. Wie viele Abonnenten? 5,000. Boah, Michelle. You das can ist viel. Michelle's Dings abonnieren, ja? Ja, mach ich. Then, you can so gucken. Erstmal grillen. Yeah, wow. So, shout out to yourself when you want to see this. Hi, Nico. Say man in Tagalog. Ich kann nur Visaya. Yeah, ang Bisaya. What? Mayon gabi. Oh, maayong gabi. Wow, maayong gabi. So, only that one? Sonst noch Mayon Hapon, Mayon, Mayon ja, today, Montag. Maayong hapon. Dann haben wir sonst nur noch so wie Bayot und Oy, dann bayot. Eh, hindi und ikaw dann- bayot. Hindi ikaw bayot. Gwapo, ikaw hindi ka bayot, di ba? No bayot. So, but in the Philippines, there's a lot of bayot, na? ja, richtig viele. Yeah, of course, the bayot will say, oh, Und Bohol, der so many Bayot. yeah, you see? Wow, daming bayot daw. Tingnan mo sa YouTube ni Michelle. Was? It's good, Nico. Thank you, Nico. Bye. So you can see yourself in Michelle's vlog na. So, ayan. Ayun yung beautiful mama ni Nico. Sexy, Sana all sexy. Naku, kami naman, siksik. Ako siksik kami ni Ma'am Shi, siksik na kami. Sinako si Michelle at saka si Oriel, oh.
What happened? Ako yung dalawa, oh. yung nausok. Pass out. Kaban. Pass out. Naku, yung dalawa, oh. Ayan si Ma'am Shi, oh. Kanina pa yan. Itong dalawa, kanina pa to, no? Kaya nga. Ilang oras na yan, nakablog-blog dyan. Kaya nga. Yung tubig. sarap. Oo nga, oh. Oo nga, ako din nakapaan din ako, guys. O, tingnan mo. Buti naka-pedicure ako. Naka-pedicure na tayo. Naka-pedicure na ka rin. O, pedicure tayo. So, ayan. Yun yung tanim ni Ma'am Shi. May ano si Ma'am Shi dito. Oh, may mais. Wow, may mais. Kamaisan at saka... Uy, may pear. Ang pear. Para masarap yan. Bayabas kaya yan. Ang bayabas. Yung pears, diba? Masarap yan. Yung ganyang green pa. Masarap yan. So, Grillmeister namin si Nico. Tsaka si Ma'am Shi. Den habe ich gerade gestreut, weil Unterseite, guck mal, ist noch nicht drin. Das habe ich erst mal so gemacht. Uy, totoo ito? Ay, totoo ito. Nagsasabi. Ito, Ma'am Shi, totoo to? Und dann, ich nehme das. Ja, dann, wenn das fertig ist, dann kann man hier rein. Ah, dann ein bisschen galing. zumachen, ne? Ja, und dann, Dann hier bleibt immer noch. Ano to, Blaubeer? Ne. Ay, Anderes, mapakla siya. pero Pero makakain. masustansya yan. Makakain. Oo, kaya lang okay. mapakla, ha? Okay. Pero Mapakla. masustansya yan. Wow. ja, der ist auch gut. Der hier noch einmal so. Uy, masarap. Maasim-asim. Maasim-asim. Minsan mapait yan eh. Masarap. Kala ko nga Blaubeer. Ako, Ja, der kann schon. ito ata ang Blaubeer, di ba? Yeah, that is blau. Ito ang Blaubeer, pero baby pa. Ito yung blue. Habt ihr auch? Ito yung Blaubeer, pero maliit pa, baby pa. So, blueberries. Ayan, maliit pa yung blueberries ni Ma'am Shi. Ang kamatis niya. Ang daming kamatis. Da wenn du nicht So, ayan guys. Ito yung ating garden tour sa garden ni Ma'am Shi. Naku si Michelle. Ano pa to? So, diba? Ayan. Jetzt auf dein Kopf! Nein! Junge, ui. Warte, bleib. Was ist für Kaki? Oh mein Gott, oh mein Gott. Der Fuß ist gleich. Jetzt ist ein Riesenkampf. Michelle und Uri gegen Nico. So, ayan guys. We're on our way home na. So, it's already late. So, thank you for watching guys. So, until next time. Michelle, say bye. Bye.